was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can clean you, discipline you, tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you are 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free.
you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team works very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it into the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire if you don't throw something in there. It's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day.
Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana thesis tu tak bergerak lagi, tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program ataupun cari seseorang yang boleh bantu saya, dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu satu ad Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah, dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program sesi mondok yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off tapi lama-lama baru saya dapat tahu sebenarnya benda ni ada, setiap hari ada. Dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti morning talk tu sebenarnya daripada awal Januari, Dok, sebelum saya ada program nak buat thesis. Jadi itu yang ada iklan dalam morning talk tu tentang program nak ubah thesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak ubah thesis. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda, this is the best way untuk learning. Dan bagi saya ini bukan untuk saya tau, bagi orang lain pun tak. Sebenarnya this is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya thesis saya tu dia sekadar berada di first year thesis. First year kita panggil first year review. Jadi itulah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentaliti yang bagus terhadap thesis ni. Dan menariknya kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin, contohnya 11 rutin pagi 11 rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya dia lebih pada latihan pada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu macam terus buat lah pada 22 Mac 2020 kita terus buat. Okey. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita sebenarnya, kepada personal life. Okey, apabila saya hadir RIC 1 Dok, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1 saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 Dok. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk record pada siap pada 7 September 2020. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have grappled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never
say 3, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not finished. All. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Pagi, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan masa kepada kita pagi ini untuk kita lebih banyak mendengar kebaikan, untuk kita gandakan mata yang kita gunakan secara percuma ini untuk melihat lebih banyak kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk kita gerakkan jari jemari kita untuk mencatatkan lebih banyak perkataan-perkataan baik. Dan mudah-mudahan apabila kita banyak melihat, kita banyak mendengar perkara-perkara kebaikan, mudah-mudahan kita mampu mencatatkan lebih banyak perkataan-perkataan baik. Dan akhirnya nanti kita minta, kita merengek, kita merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita, bantu fizikal kita keseluruhannya untuk lebih banyak melakukan tindakan-tindakan betul yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita semua pada hari Yaumul Mahsyar. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, mohon untuk anda catatkan anda menonton daripada mana. Mohon untuk anda catatkan anda menonton bersama siapa. Dan mohon untuk anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD daripada universiti mana dengan hanya mencatatkan architecture, I love USM. Dengan hanya mencatatkan matematik, I love UTM. Dan anda tak perlu percaya hanya dengan mencatatkan bidang dan I love tempat anda belajar, itu akan mengubah banyak perkara. Dan anda tak perlu percaya. Okey, so pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan dengan satu perkataan. Okey, dengan hanya satu perkataan ataupun beberapa perkataan yang akan bagi poin penting kepada kita pada pagi ini. Dan sebelum saya ungkapkan perkataan-perkataan tersebut, saya mohon kepada para platinum yang sangat committed. Tuan-tuan, apabila anda committed, ia bukan untuk saya. Tuan-tuan, saya ulang balik, apabila you committed dengan proses, you committed dengan circle, you committed dengan mentor you, ia takkan bagi impact kepada saya sebab saya telah ada PhD. Okey, takkanlah saya nak ada PhD sampai 100 PhD. Kau dah kenapa? Yang akan dapat PhD adalah you. Yang akan dapat kerja yang bagus adalah you. Yang akan naik gaji adalah you, bukan saya. Okey, so mohon untuk para platinum yang menonton pada pagi ini, apalah salahnya kalau you catatkan hashtag We Are Platinum 50 kali. Okey,
Dan kepada para Platinum X saya, okey, kepada para Platinum X saya, mohon untuk anda catatkan hashtag We Are Platinum X 100 kali. Okey, so pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ungkapan yang saya nak share pada pagi ini, tuan-tuan, kepada anda yang kali pertama menonton dalam sesi Morning Dog, anda boleh hormati, anda boleh berikan satu vibe positif kepada kami dengan hanya mencatatkan saya first time. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita masuk rumah orang, kita bagi salam kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan cara anda bagi salam bila menonton Morning Dog buat kali pertama, anda cuma tolong bantu diri anda tuliskan sesuatu di kaca skrin, saya first time dog. Dan itu sebagai salah satu tanda salam pengenalan you untuk you bersama dengan kita sehingga you dapat result. Okey, tak susah pun tuan-tuan dan puan-puan, sebab ungkapan yang akan saya sebut pada pagi ini akan bantu you untuk faham keseluruhan daripada apakah yang saya nak share pada pagi ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jika anda telah bersedia, mohon bantu kami, tolong catatkan di kaca skrin, kami telah bersedia dak. Macamlah panjang sangat kan? Okey, kita pendekkan. Okey, kita pendekkan, sedia dak. Supaya saya tahu anda telah bersedia untuk belajar pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi Morning Dog setiap pagi, sebenarnya kita belajar. Okey, secara anda mungkin tak sedar, sebenarnya kita belajar. Dan cara you duduk, cara you dengar akan menentukan berapa peratuskah yang bakal you faham dan berapa peratuskah yang bakal you amal. Tuan-tuan, kita tak perlukan banyak maklumat. Okey, kita tak perlukan banyak maklumat. Okey, tolong dengar dulu. Jangan tiba-tiba buat kesimpulan. Baik, kita tak perlukan banyak maklumat sehingga kita tak boleh amal. Okey, tapi lebih bagus kalau kita ada banyak maklumat dan kita amal. Itu lebih bagus. Okey, berapa ramai yang faham pada pagi ini? Okey, berapa ramai yang faham pada pagi ini? Saya ulang balik, kita tak perlukan banyak sangat maklumat, tapi kalau tak amal. Okey, tetapi kita lebih bagus jika you ada sangat banyak maklumat dan you amal. That's why tidak menghairankan, tidak pelik ada di kalangan para sahabat Nabi, okey, yang you pun tahu cerita dia, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bukanlah seorang sahabat yang menghafal keseluruhan Al-Quran. Dan para sahabat lain tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa tak hafal banyak ayat Quran? Tuan-tuan, apa jawapan dia? Saya hanya akan hafal setelah saya amalkan ayat tersebut. Kau rasa? Itulah kefahamannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, ungkapan saya pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, tolong dengar betul-betul. Okey, tolong dengar betul-betul, dan kalau anda sedang berjoging, berhenti sebentar. Kalau anda sedang mengunyah, okey, sedang mengunyah saat ini, berhenti sekejap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sedang mandi sekarang, tolong tutupkan air sebentar. Tolong dengar ungkapan ni. Okey, wahai orang kampung, tolong dengar penghulu nak cakap ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada kemahuan, okey, ungkapannya adalah bila kita ada kemahuan yang tinggi dan tindakan yang banyak, okey, untuk ubah sesuatu, ketika itu akan ada banyak lagi benda lain in our life yang berubah. So, berapa ramai yang dapat tangkap? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ada high energy untuk desire high, kita sangat passionate untuk ubah sesuatu dan kita ada tindakan yang sangat dahsyat, tuan-tuan, ketika itulah akan ada banyak benda lain yang akan berubah. Okey, so pagi ni berapa ramai yang faham? So pagi ni berapa ramai yang nak buat perubahan? Tolong komen. We want change.
We want change. Okay, right. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, saya bagi anda satu kefahaman yang sangat mudah pada pagi ini. Okey, satu kefahaman mudah pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Berapa ramai yang pernah dengar perkataan fokus? Berapa ramai yang pernah dengar perkataan fokus? Okey, dan mungkin anda pernah dengar iklan Focus Point. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau you upgrade ilmu you tentang fokus, bila you upgrade ilmu you tentang fokus, you raise standard ilmu tentang fokus, akan ada banyak benda yang akan berubah in your life. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, fokus ini salah satu benda yang sangat dahsyat. Fokus adalah satu benda yang sangat dahsyat. Fokus adalah tindakan yang sangat dahsyat. Dan anda tak perlu percaya sebab fokus tidak termasuk dalam salah satu daripada rukun iman. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Perkataan fokus akan bagi impak kepada hidup you. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh yang sangat mudah untuk you faham pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu fakta. Okey, ada satu fakta yang you boleh carilah, you boleh bacalah di mana-mana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu fakta yang menyatakan apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk perut kita, ataupun sistem penghadaman kita ni bagi signal kepada otak yang mana kita telah kenyang. Tuan-tuan, dalam kajian menunjukkan ia ambil masa lebih kurang 20 minit. Baik, saya ulang balik. Untuk perut kita yang you panggil peyut. So pagi ni berapa ramai yang ada peyut? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perut ataupun usus kita ataupun sistem penghadaman kita akan bagi signal kepada otak yang kita telah kenyang, lebih kurang masanya 20 minit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apabila kita faham tentang fokus, apa yang saya bagi contoh pada pagi ini akan buatkan you faham. Baik, apa tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita makan pagi, makan tengah hari, makan rehat, kalau asrama saya dulu makan 6 kali. Okey, asrama sekolah saya dulu makan 6 kali. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam dan makan sebelum tidur. Hebat ke hebat? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Apabila kita makan dan kita buat kerja lain. Tuan-tuan, apabila kita makan dan kita buat kerja lain. Tuan-tuan, ini akan menyebabkan perut kita tak boleh fokus dan dia tak akan hantar signal kepada otak kita tentang perihal pula. Tentang di mana kita tak patut lagi makan. Tuan-tuan, sistem perut kita terganggu untuk hantar signal kepada otak kita apabila kita makan sambil buat kerja lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Berapa ramai di kalangan para pelajar master PhD apabila you sedang buat tesis, you makan. Okey, sambil-sambil tangan tu pegang papan kekunci, okey, pegang keyboard you, mulut ni, tuan-tuan, mungkin you guna tangan kiri, kanan ni menggagau macam-macam makanan, zap. Dan kadang-kadang ada yang mungkin gagau dan dia makan, tuan-tuan, masuk hidung. Punyalah dahsyat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai di kalangan you yang buat tesis sambil makan? Berapa ramai di kalangan you yang cari bahan-bahan rujukan sambil makan?
Berapa ramai yang pernah buat perangai, tuan-tuan dan puan-puan, sambil baca buku, sambil baca jurnal, you kunyah macam-macam benda. Baik, now soalan saya yang terakhir pada pagi ini. Berapa ramai di atas kawasan, di atas tempat belajar you, di atas tempat belajar you, workstation you, penuh dengan balang-balang makanan. Biskut Mary, biskut Mario, okay, chips small, okay, chips small, chips less, kuih bakul, kuih tembakul, kari puff, semua ada atas meja you. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini satu kesilapan besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kesilapan besar. Baik, apa kunci saya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kunci saya yang saya nak sebut pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, belajar untuk fokus. Okey, belajar untuk fokus. Apabila you makan, jangan fokus benda lain. Saya ulang balik, apabila you makan, jangan fokus benda lain. Bila makan, fokus makan. Sebab ia akan bantu you supaya perut you akan hantar maklumat kepada otak you yang you telah pun kenyang. Baik, berapa ramai sejak you buat master PhD, you rasa nafsu makan you meningkat? Tolong komen. Okey, saya ulang balik. Berapa ramai di kalangan para pelajar master PhD, you pernah rasa pengalaman apabila you buat master PhD ni, you punya nafsu makan meningkat. Setiap saat nak makan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan sampai tahap, okey, buku pun you makan. Jurnal pun you makan. Dan bahkan SVU pun you rasa nak makan dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik. Okey, apabila you makan sambil memandu, okey, you makan sambil menonton televisyen, you makan sambil buat tesis, you makan sambil baca jurnal, you makan sambil tengok tutorial Atlas TI, you makan sambil apa? Sambil bercakap dengan SVU. Tuan-tuan dan puan-puan, ini akan menghalang perut you menghantar signal yang betul kepada otak you yang menyebabkan you takkan makan berlebih-lebihan. Baik, berapa ramai yang pernah ada pengalaman tu? That's why bila you kata, bila you buat master PhD, you punya badan semakin berat, ini salah satu puncanya. Dan apa kata? Kita kembali kepada ungkapan awal saya tadi, apabila kita ada kemahuan dan kita ada tindakan betul, tiba-tiba banyak benda lain yang berubah. Dan pagi ini, kita belajar yang pertama tentang fokus. Apabila you makan betul-betul. That's why apabila you membaca hadis-hadis Nabi SAW, you akan faham tentang ni. You akan faham tentang ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh. Okey, apabila baginda Nabi SAW kata kepada ghulam, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Allahu akbar. Tuan-tuan, saya suka sangat bidang hadis. Tuan-tuan, saya sangat-sangat suka bidang hadis. Kenapa? Sebab baginda Nabi SAW menunjukkan tindakan-tindakan betul yang menyebabkan kita surrender. Tuan-tuan, dan banyak benda yang baginda Nabi SAW lakukan terbukti secara saintifik. Dan jika sekiranya sains tidak membuktikan kebenaran sunnah Nabi, kita akan ada dua keadaan. Sama ada kita kata hadis yang kita baca tu ada masalah dari segi periwayatan, ataupun sains belum mampu untuk cipta alat yang bagus supaya boleh buktikan apa yang Nabi SAW lakukan ataupun apa yang Nabi ungkapkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila baginda cakap kepada ghulam, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik."
Tuan-tuan, terpulanglah kepada ustaz-ustaz di luar sana yang mungkin mensyarahkan hadis ini. Tidak ada masalah untuk you faham sebagaimana syarah hadis-hadis tersebut. Tetapi ini kefahaman saya. Ini kefahaman saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka untuk huraikan kepada anda apabila Nabi kata Samillah, bacalah bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mula baca bismillah, sebenarnya kita sedang betulkan mindset kita dan kita sedang ubah tabiat kita dan kita sedang fokus. Samillah, bismillah. Dengan nama Allah. Tuan-tuan, dengan nama Allah ni powerful. Bismillah. Semua yang kita buat, bismillah. Tuan-tuan, bismillah ni bantu kita fokus. Dan anda tak perlu percaya. Ini bukan ajaran baru. Tuan-tuan, kefahaman ni, tuan-tuan dan puan-puan, kefahaman ni, okey, kita boleh berbeza kefahaman. Tuan-tuan dan puan-puan, dan yang saya faham apabila Nabi kata bismillah, samillah. Tuan-tuan, that's why bila kita nak makan, berdasarkan hadis, berdasarkan petunjuk Nabi, cukup hanya dengan baca bismillah. Saya ulang balik. Kalau kita belajar hadis, bila kita belajar hadis secara mendalam, tuan-tuan, kita akan jumpa bahawa apabila nak makan ni, Nabi yang Nabi ajar berdasarkan hadis yang sahih, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi hanya minta kita baca bismillah. Tapi kita ni orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca macam-macam doa. Okey, kita baca macam-macam doa. Sehingga kan kita hilang fokus nak makan. Berapa ramai yang faham benda ni? Tuan-tuan, saya ulang balik. Bila kita lapar, tuan-tuan, dan kita baca doa panjang berjela, nak pula doa tahlil, doa kesyukuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah hilang rasa lapar. Dah rasa macam tak nak makan dah. Because imam tu baca doa sangat panjang, babe. Dia mendoakan all over the world. PBB, dia mendoakan UNESCO, dia mendoakan OIC. Tuan-tuan, apabila kita makan yang Nabi ajar, kita hanya diminta untuk baca Samillah, bismillah, cukup. Dan bismillah ini akan membuka fokus kita. Yang kedua, wa kul biyaminik. Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Dan makan dengan tangan kanan ni bermakna kita fokus. Dan yang terakhir, wa kul mimma yalik. Tuan-tuan, syahid. Syahid saya pada pagi ni adalah apabila Nabi kata, okey, wa kul mimma yalik. Makanlah makanan yang hampir dengan engkau. Tuan-tuan, perkataan wakul mimma yalik, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa Nabi suruh kita fokus, lihat kepada makanan yang hampir dengan kita. Kenapa nak jangkau makanan yang jauh? Okey, memanglah ada perbahasan, adab, okey, sunnah. Tetapi saya suka nak faham macam tu. Terpulanglah. Baik, bila makan yang paling hampir dengan kita bermakna Nabi suruh fokus. Nabi suruh fokus makan yang terhampir. Sebab kita tak mungkin boleh fokus benda jauh. Berapa ramai yang faham? Yes, kita boleh fokus benda yang dekat-dekat. Yang kita boleh jangkau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, berapa ramai yang faham pada pagi ini? Tolong komen. Berapa ramai yang dapat something pada pagi ini boleh komen. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, keseluruhan daripada itu ia membuktikan baginda ajar kita tentang fokus. Dan bila kita boleh fokus masa makan, tuan-tuan, ketika itulah perut kita akan bagi signal kepada otak kita, it's enough, it's full. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. That's why timbul satu persoalan. Okey? Adakah anda selalu rasa craving ataupun anda memang betul-betul lapar? Okey, saya ulang balik. Adakah anda betul-betul lapar ataupun you sedang craving?
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lapar, perut akan hantar signal kepada otak kita untuk dapatkan makanan. Okey, saya ulang balik. Apabila kita lapar, perut akan hantar signal kepada otak kita untuk bagi tahu kita sedang lapar, dan lapar tu bermaksud kita mungkin kurang energi. Okey, yang mana kita akan growlings, pangs, hollow feelings. Tuan-tuan, ini kesemuanya signal yang dihantar oleh perut kita kepada otak untuk bagi tahu kita sedang lapar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang akan bunuh perasaan ataupun signal tersebut apabila kita tak fokus ketika makan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey, apabila you rasa macam nak pening-pening, fogginess, okey, ataupun you rasa lack of concentration, you rasa headache, you rasa fatigue. Tuan-tuan, ini semua tanda-tanda you sedang lapar. Dan bila you lapar, you makan dan fokus. Kerana itu sahajalah caranya untuk membaiki signal di antara perut you dan otak you. So pagi ni berapa ramai yang mula faham tentang peri pentingnya fokus. Tuan-tuan, apabila anda boleh fokus ketika makan, insya-Allah, there is a way. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila you boleh fokus makan, insya-Allah Ta'ala, you akan boleh fokus untuk menghasilkan thesis you. Okey, so itu sahaja pada pagi ini. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share, okey, apabila tuan-tuan dan puan-puan, dan ingatan saya, ramai orang makan now, mereka main handphone. Mereka makan sambil pegang handphone. Mereka makan sambil scroll up, scroll down Facebook mereka, dan ini sangat bahaya. Sebab apabila you buat macam tu, you makan dan buat kerja lain, tuan-tuan dan puan-puan, itu akan menghalang signal yang akan dihantar daripada perut you ke otak you. That's why you makan tanpa henti. You cepat lapar. Hello, berapa ramai yang faham? That's why ketika anda menonton Morning Dog, saya merayu kepada anda, I beg you please, tolong dengar dan fokus, dan tak perlu mengunyah roti canai dan tak perlu kunyah apa-apa, just fokus. Tuan-tuan, just fokus. Sebab ini akan bantu you. Okey? So itu sahaja pagi ni. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share bagi impact kepada anda dan bagi manfaat kepada anda, saya mohon anda tengok dekat depan skrin anda, saya jemput anda daripada hati saya untuk anda mendaftar, bantu diri anda untuk belajar lebih lagi dalam seminar Nak Ubah Thesis. Dan saya mohon kepada anda yang join, mudahnya siapkan thesis pada setiap hari Rabu. Saya mohon untuk anda komen saat ini apa yang anda dapat bila anda join seminar Mudahnya Siapkan Thesis yang kita buat pada setiap Rabu malam tanpa henti. Okey, tuan-tuan, mentor yang mengajar, guru yang mengajar sentiasa ada depan skrin setiap hari Rabu. Siapa yang tak ada? Anak murid yang tak ada. Berapa ramai yang faham? Okey, so itu sahaja pagi ini. Terima kasih banyak. Allah Ta'ala jaga you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda belajar, Dr. Rocket urus. Bye-bye. See you.